सिनेमा। ये कहाँ से तुम लोग? कर्नाटक हवेली हावेरी से। हावेरी कहाँ? हुबली। हवेली से आगे हाँ, हुबली से आए। कब आए यहाँ पे? आज सुबह में। आज सुबह में आए। और ये ऐसा फूल बेचने के लिए आपने कुछ परमिशन लिया है? नहीं, परमिशन नहीं लिया। म्यूनसिपलिटी को पैसा देता है। म्यूनसिपलिटी को नहीं ना लगाते ना, वो मांगने आते हैं। हाँ, उनको उतना है। तो कुछ स्लिप है आपके पास? अभी आए ले वो मांगने। अभी आपने बोला उनको पैसा हाँ, दिया उधर करके। दुकान लगा के बेचते ना, तभी आते हो देते हैं। दिया आपने? अभी नहीं आया वो। नहीं है। तो बिना परमिशन के आप यहाँ पे बेचने के लिए बैठ गए? हाँ। और ये ऐसे हमने पहले आपका फोटो निकाला है, आप यहाँ पे सोए हुए थे ऐसे फूल के ऊपर पैर रख के। हाँ, तो ऐसा फूल पैर आप पैर के नीचे रखोगे और ये किसको बेचोगे आप यहाँ पे? ये फूल क्या है? फंक्शन क्या है? ये पैर नहीं, अरे हमने हमारे पास फोटो है, वीडियो है, दूर है। वो रखा था, दिखाऊं आपको? हाँ। और ये कंबल एक यहाँ पे है, वो आपने नीचे रख के आप उसके ऊपर सोए थे, और वो कंबल बाद में आपने उसको फूल के ऊपर उड़ाया। एक दिन का बात नहीं है। ये फूल आप किसको बेचोगे? हिंदू लोगों को बेचोगे ना? हाँ। वो क्या करेंगे? फूल का मंदिर में डालेंगे, भगवान के ऊपर डालेंगे। आप अपने पैर के नीचे कुचलते हो, पैर के नीचे लगा दो, उसको मिट्टी लगेगा, कुछ लगेगा। पैर के नीचे हुआ रखा हुआ फूल हिंदू लोग मंदिर के अंदर डालेंगे, मंदिर के ऊपर भगवान को चढ़ाएंगे। हाँ, गलती कैसे हुआ? आप कौन से धर्म के हो? मुस्लिम ना? हाँ, तो आप अपने धर्म को रिस्पेक्ट देते हो ना? अपने भगवान को रिस्पेक्ट देते हो ना? हाँ, तो दूसरे भगवान को भी उतना रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आप उसके कुछ देर पहले सिगरेट मार रहे थे, उसका सिगरेट का ऐश वहीं पे गिरा है। हाँ, पुल के पास गिरा है। अरे हमने देखा है, आपको वीडियो दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ। अरे फूल यहाँ पे है। दूसरी बात, आपने ये देखो, ये पेपर ऐसे बिना इसके नीचे यहाँ पे देख कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे गंदगी है पूरा, देखो ये पेपर सब फटा हुआ है, उसके ऊपर आप फूल रखोगे, पेपर फट के वो फूल जाएगा कहाँ पे? जमीन पे रखेगा ना? डबल पेपर कहाँ पे है? सिंगल पेपर है हमारे यहाँ, देखो कहाँ है? डबल पेपर होने के बाद भी पेपर नहीं फटेगा? टॉयलेट ड्रेनेज टॉयलेट ड्रेनेज है, उसमें आप फूल रखोगे। ये फूल आप भगवान को हम भगवान को चढ़ाएंगे। हाँ, आई तुम्ही सकाळच्या हांगा बसता, गिरायक तुमकां जाता हांगा? ना ना, कित्याक? कित्याक जायना? ती फुलां घेवन मुतांनी बसता, आनी खंय बसता, ती फुलां व्हरून देवा घालता, सवाय मेळटा म्हणून। आनी आमी हे हांगा आमकां सकाळच्यान बसोन सांज म्हणल्यार गिरायक जायना। कित्याक खंयच्यान येयल्यात? आमी काद्रेसान। काद्रेसान। आतां हे तुमकां भुरगीं सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा, कितें सांगता? भुरगीं आमकां सपोर्ट करून येयल्या आमकां लागून, म्हणून ते पळय सपोर्ट करता म्हणल्यार पळय चान्स ना। हा, सगळ्या हे करून पळयलें तेंच्यांनी, आमचे खातीर ते भाडे येयले। कितें दिसता तुमकां तेंका धांवडावन घालपाक जाय मागच्या? तांकां धांवडावन घालपा म्हणून करूया आमचे न्हू सपोर्ट सगळ्यांनी। तुमगे सगळ्यांक सपोर्ट आसा? हय, आमकां सगळ्यांक सपोर्ट आसा, तेका लागून। भाऊ, आमी पळयता कितले वर्स जाले तूं हांगा कुडचड्यार बाजार करता, कशी परिस्थिती तुमकां हांगा हे करची पडटा? आमकां परिस्थिती म्हळ्यार हांगा साम खूब वायट। म्हळ्यार कितें, आमकां फूल घेवन येता, आमी सकाळीं येता, आमी सकाळीं उठून 5 येता, तेन्ना आमी हांगा फुलिकवा वचता, तेन्ना आमकां गिरायकच ना। हे भायले लोक येता तेन्ना आमकां गिरायक ते सवाय दिवन वयता फुलां, आनी आमकां गिरायकच ना। सकाळच्यान बसून आमी आतां कितें म्हूण करपाचें? जे लोक फूल घेता 30 रुपयान मिटर घेता पळय, ती देवा घालपा परिस्थिती फूल आसा ना? तेंची पयली जाल्यार न्हू, तेंच्या थंय ते कितली मुतां गाणी सगळ्या उडयता, आनी ती फुलां हाडून देवा घालता। ती देवा घालपाची न्हू पयली जाल्यार, ती फुलां भायर उडोवपाची। पण आमी निवळ आसा ती फूल घेवपा जाय लोकांनी। आज बजरंग दलाच्या भुरग्यांनी तुमकां सपोर्ट केल्लो आसा, कितें सांगपाक सोदता तूं? ना, म्हाका बरें दिसलें तुमी अशें सपोर्ट करप, म्हळ्यार आमकां बरें दिसता। कितें आमकां बी फुडें कितें आमी तुमकां सपोर्ट करतले, कितें कितें जाय तें तुमकां। हितूंतल्यान कितें दिसता, जर कर्नाटकाचे जे लोक येता तांकां जर धांवडयले जाल्यार तुमकां फायदो जावपाक शकता हांगा? हय, तांकां धांवडयले जाल्यार आमकां भरपूर फायदो जाता। तांकां धांवडले मागीर त्या पयसोतल्यान येता न्हू, ते आमकां नाका ते तेवटेंतले। आमकां हेवटे जाल्यार आमकां गांवचे आमी बरें जातले, आमी निवळ जातले। काळजान जायना, ही बरो म्हणटा बारीक म्हणटा फुलां, आनी तेंगे खूब बरी बायली दिसता। आतां तूं खंयच्यान येयला? कल्ला कल्लाच्यान येयला?
जेवल तूं हो खानावळी जेवण न्हू देड दीस पिली न्हू जेवणा पयशे तरी जाले तुगेले ना शेती आसा जेवण आसा जागे आसा बरें आसा बस ना आमकां वचों रिक्षा करून येत न्हू दनपार आई कितें दिसता तुका तुमी आज सकाळच्यान हांगा येता कितें दिसता गिरायक जाता तुमकां ना वता पळय तापले तेन्ना वता तापता सकाळच्यान हांगा पळयलां की दिवाळीचो सण आसा आनी फाल्यां परवां हांगा तुळशीचें लग्न आसा तर ह्या उत्सवाक हांगा खुबशे बायलां आसा गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान गांवच्यान हांगा आपलीं फुलां घेवन हांगा विकपा खातीर येता फुलां ऊस उसाचो कोणो जावं किंवा बडी कितें बारीक धान्य जें आसा तें हांगा विकपा खातीर हांगा कुडचड्या बाजारान हांगा येवन बसतात पुणून काही असे लोक आसात जे दुसरे गांवच्यान दुसरे धर्माचे जे लोक आसात ते हांगा तांच्यांनी हांगा कांयच परमिशन ना घेता सकाळीं ते आपले गाडी करून सगळीं फुलां भरून ते हांगा सकाळीं हांगा येवन हजर जाले आनी हांगा सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर ते येवन बसले आनी बाकीचे जे आमचे जे लोक आसात हिंदू जे लोक आसात तांच्यांनी ती त्या रेटीन ती फुलां दवरल्या तांच्यांनी कमी रेटीन तांच्यांनी विकपाक सुरू केली आनी त्या भायर आमी जेन्ना तांकां विचारपाक गेले तांच्यांनी कोणा कडल्यान परमिशन घेवना आनी तुमकां व्हिडिओचेर दिसतले की तांच्यांनी जी फुलां दवरल्या ती अशीच बेश्टीच जमनीर दवरल्या किंवा सादेशे पेपराचेर दवरल्या की तो पेपर मागीर तो भिजलेलो आसा आनी तो पिंजला सामको पेपर आनी ती फुलां अशीच जमनीर पडिल्लीं आसा तांकां जेन्ना आमी विचारलें तुमी हे कित्याक लागून आयल्या कित्याक लागून फंक्शन कितें आसा जाल्यार तो म्हाका म्हणपाक लागलो तांचें कितें ईद आसा म्हणून फाल्यां तर हांवें ताका विचारलें कोणाचें ईद आसा ईद कोणाचेंच ना फाल्यां तर तो म्हणपाक लागलो तुमचें हिंदूंचें ईद आसा म्हणपाक लागलो सो ताका कोणाचो कितें सण हो सुद्दां ताका खबर ना त्या मनशाक आनी तो मनीस ताका जेन्ना फुडें आमी वचत जाल्यार थंयसरल्यान त्या बिल्डिंगेची एक ड्रेनेज पायप जें आसा तें थंय ओपन आसा सिवेज पायप आसा तें ओपन आसा आनी तें अशेंच थंय त्या बुरशेपणाच्या अवस्थेन तेंच्यांनी फुलां दवरल्या म्हाका हें पळोवन सामकें इतलें वीट दिसली की हीं फुलां खुबशे लोक मागीर ते फुलां घेतले आमच्या देवळान व्हरतले आनी त्या आमच्या देवांक पावयतले जाल्यार हीं फुलां ती देवाक पावतली काय ना हो प्रश्न निर्माण जाता हो प्रश्न सगळ्यांच्या मनान येवपाक जाय आनी जेन्ना आमी ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक विचारलें तुमकां बाबा गिरायक जाता काय ना तर तांकां म्हणजे मनांतल्यान तांकां रडपा येता की कांयच ना उपाय ना कितें म्हूण करतलीं सो हांगा येवन बसल्या तांकां ती रेटूय मेळना आनी तो तांचो जो बाजार आसा तोय जायना आमचो सण हिंदू धर्माचो हो सण सो हिंदू धर्मान ती फुलां ही फाल्यां ही फुलां विकून हे बाकी सगळे भाजी कितें आसा ते विकून आपले घरा कडेन कितें तरी व्हरतलीं नमस्कार आमी कुडचड्या मार्केटांत आसा पुलीस स्टेशन आनी हे जवळ एक 10 मिटरांचो फरक आसा आनी हांगा लोक जे आसा गांवगिरी वाठारांतले आमचे सांग्याचे काजूर आसतले नेत्राळ आसतले वाडे आसतले वालचे आसतले अशे लोक जे आसा ज्यो बायल मनशां जाणटे बायल मनशी ज्यो आसा तुमी हांगा पळयता ही एक जाणटी आवय आमगेली ही बाबडी सकाळच्यान हांगा येयल्ली बसली आसा आनी ही हांगा रोजां किंवा उस्ताणे जे आसा ते घेता आवाळ घेवन येता तवशी घेवन येता हे खंय तरी गिरायक जावपाक जाय पूण आयज परिस्थिती अशी जाला कर्नाटकाचे कोण तरी येतात आनी जे मुस्लीम बांदव येता आनी ते हांगा विकतात आनी ते पयशे करता वता मिटरान 30 रुपया मिटर अशी दिता आनी हांगा 50 रुपया माळ जी आसा ही खरोखर देवा घालपाची आमची हें आसा तुळशी लग्न जें आसा फाल्यां आसतलें परवा आसतलें अशी 2 दीस तेन्ना तुळशी लग्न ती तुळशी जी पवित्र फुलां आसा आमी म्हणटा झेंडूची ती देवा अर्पण करता पूण हे कर्नाटकाचे लोक हांगा मुतारा जो जागा आसतलो त्या गटराचेर हांगा फुलां मेकळी ओडोन ही लोकांक सवाय भितर विकता लोक कशे आसता लोकांनी मंदबुद्धी जी आसा ती अशी आसा की सवाय मेळटा म्हणून व्हरून देवा घालता पूण एक सांगता देवा घालपाची फुलां जर आसा ती गांवगिरी वाठाराचे अशी आमची आई आसतली तेंचे कडेन घेवपाक जाय कारण ती स्वताक थंय फुलां किल्लोन काडटा आनी ते शुद्ध फुलां मार्केटाक हाडून दिता आतां आमी पळयता बजरंग दलाचे आमचे केपी मंडळाचे आमचे विशाल गांवकार आसतले किंवा एंटायर टीम जी आसा हेणी लोकां खातीर ह्या बायलांक न्याय मेळपा खातीर आयज खंय तरी हांकां एक्सपोज केल्ले आसा जे कर्नाटकाचें फूल विकता आनी तेंच्यांनी एक सुचोवणी केल्ली आसा तुमची अन्याय जावपाक दिवपाना बजरंग दल हे तुमचे बरोबर सदांच आसतलो आनी तुमचे जर अन्याय आसा जाल्यार बजरंग दल खंय तरी रस्त्यार देवपाक तयार आसा आमच्या लोकांक आमच्या गोंयकारांक आनी आमचे जे गांवगिरी वाठार जे काजूर आसतले बाकीचे मळकणे आसतले किंवा वाडे सांगे किंवा उग्या किंवा वालशे वाडे अशे भागांतले जेन्ना बायल मनशां सकाळचे येता ते जेवणाक 150 रुपयाचें जेवण घेवचें पडटा ते 150 रुपया जाता कितें सोफो हांगा सोफो कडेन जाता हे सगळे जर आठवडे जर पळयत आनी सगळे जर विचार करीत जाल्यार तांकां मेळटा कितें ती स्वता पिकयतात ती स्वता हाडून हांगा विकतात
पूण तांकां तेंची बोलता कितें मेळटा सांजची वयता आसतना घरा कडेन कितें वता हो सरासरी जो प्रश्न आसा हो खंय तरी विचार बजरंग दलान केल्लो आसा आनी आज बजरंग दल फूल टीम जी तेंची आसा ती तांकां सपोर्ट करपाक येयल्ली आसा म्हणजे गोंयकारांनी सुद्दां विचार करपाक जाय आमचे हिंदू बांधव जे आसा तेंच्यांनी विचार करप आमी फुलां कोणा कडेन घेवप आमी कोणाक गिरायक घालपाक जाय आनी आमचे जी आई आसत जाणटी आसत ही सगळीं आसा तांकां जर गिरायक घेतलें जाल्यार आमचे गोंयकार खंय तरी बिजनेस करपाक पावतलो हे जे येता खंय तरी टनाकोतान हांगा फुलां घेता झेंडूची आनी ती हाडटा बाजाराक विकता ते आपले जोडून वयतले पूण गोंयकार कितें गोंयकारान अशेंच मरपाचें काय कितें गोंय हे गोंयकारांचें आसा तेन्ना बजरंग दल सारखे जी आमची संस्था आसा जी युनिटी तेंची भितर आसा ही गोंयकारां खातीर वावरतात आनी गोंयकारांक सपोर्ट करपाक ऑलवेज म्हणटा तशें आमचे जे बजरंग दल आहा ते हांगा फुडें सरतात कित्याक लागून तुका बरें मेळटा तेजे मुस्लीम हांगा बसतात कन्नडा भाशेन येता बसतात तेंचे ते सवाय विकतात ही तुमी कंप्लेन करपाक जाय तांकां सांगपाक जाय जे कोण भायले लोक हांगा येता ते कित्याक कितें म्हणटा कन्फर्म ते पयशे कित्याक तांची दिवाळ्या हो पयसो चवथीक जेन्ना गिरायक येता चवथीक गिरायक तांचे वता दिवाळी गिरायक तांकां वता ओगी रावन कांयच फायदो ना आसा आतां कोणाक उलोवपाचें आमी आसा सपोर्टाक बजरंग दल तुमकां सदां सपोर्टाक आसतले कितेंय आमकां फोन मारून आपया आमी येता कितें तुमकां प्रॉब्लेम आसतले